आनी एक सांगता तुका बायजुआन आमगेलो मोविन गुदीन ओके तुजें नांव काडटा तो तेजी इतली औकाद ना तेजें नांव हांवें म्हगेले ब्लॉगार घेवपाक आमच्या देवा वयल्यान उलयता एका कांयपण गेलो ना वो आनी गोंयचे परजे खातीर कोत्तलो कितें हेजे मुखार तुका रोगत ना तुका रोगत आहलो तें गरम जाता आहलोलें म्हजी भाशा आयज म्हजी गरम जाता उलयता आसतना आनी धोल्ला इल्लेशें तरी नाक धोल्ला रे नाक कोट्ट्या बुडोयन मोर हिंगाच आनीक आमगेलो प्रोटेस्ट जातलो हॉन्सलो मार्केट प्लेस ओके आनीक 5 p.m. Okay, guys. Good evening, guys. Welcome to my new vlog. किशाय तुम्ही सगळी समजता सगळी बरी हाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा टायगर आमी हाय बरी गायज आनी हमादा ओके आयज येतलो घरा कडेन गुड हमादा इवनिंग गायज कशे तुम्ही सगळी आनी सांगिल्ले ते भाशेन येस गायज हमादा 3 दीस जाले कामाचे ओके बॅक टू बॅक तेणें शिफ्ट केल्ले न्हू सो आतां येतलो तो अरावंड 10 o'clock आतां जाली 9 गायज ओके सो हांव येयला तुमचे बरोबर उलोवपाक एक्चुली गायज न्हू म्हाका कांय उलोवपा नाकाहल्लें आनीक बट गायज जेन्ना आमगे देवा वयल्यान आनी आमगेले सेंट फ्रांसीस झेवियरा वयल्यान कोणू येयलो भायलो मनीस आनी उलयलो ते म्हाका लायक जावपा ना तुमकांय लायक जावपा ना आनी कोणाक लायक जालो ना गायज ओके आख्ख्या गोंयाक लायक जालो ना आख्ख्या लंडनाक खंयचेच शारांत जे आमगेले गोंयकार आहा तांकां एक मनशाक हें लायक जालो ना लास्ट टायम आमगेलो वेल्लेकर बुड्डो जोड्डो येवन उलोवन गेलोलो आतां हो कुत्रो ओके कुत्रे लेगून ताका म्हणूंक जायना आनी तेजें नांवूय काडूं नाका कित्याक न्हू तेजी औकाद ना आनी म्हाका ताका फेमसूय करूं नाका नांव काडून तेजें ओके आनी गायज तुमी म्हणटली आयज येयल काय मू उलोवपा येस गायज तुमी जाणा आसतलीं आलिशा बरो आसना आनी म्हाका न्हू हो टॉपीक घेवन एक्चुली ताका आनी म्हाकाय हेसो टॉपिकाचेर उलोवपा लायक जायना कळ्ळें तुका न्हू हें तेंगेलें कितें म्हणटा तें पॉलिटिक्स ते हे सगळे पॉलिटिशियन सगळे हितून मेळ नासताय आनी ते हितून आमगेली सगळे सुसेग पिड्यार करूंक भोंवताय ओके आनीक येस सो सेंट फ्रांसीस झेवियराचे आनी ऑफकोर्स उलोवपाक पडना जेन्ना आमगेले सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर उलयले तेन्ना म्हाकाय उलोवपा पडटलें ओके आनी हांव उलयतां आतां वॉट यू से आनी गायज राग दोन नाकाय मातशी अशें करून उलयता मू आनी तुमी जाणाय गायज सगळीं सद्या गोंयांत कितें चलता तें ओके and this is about guys आमगेलो सांत फ्रांसीस शावेर ओके सेंट फ्रांसीस झेवियर हेज्या बद्दल तो आमगेलो कोण वयलो मामा येयल्लो एकटो म्हाका तेजें नांव घेवपा नाका आनी ताका फेमसूय करपा नाका कित्याक गायज न्हू तेजी इतली औकाद ना तेजें नांव हांवें म्हगेले ब्लॉगार घेवपाक तें एक कुत्रो सुणो ताका लेगून न्हू एक हें आसता म्हणजे टॅग आसता डॉग लॉयल म्हणटाय ताका आनी सगल्याची राखण करता मनशाची जावं कसली ओके ही इज अ लॉयल एनिमल बट दीस ताका न्हू जनवारूय म्हणून शकना कित्याक जनवारूय मोगाची म्हगेली बट हो न्हू हो हांव नोको हुंयसो येयला आनी हुंयसो येन आनी कोण हाडला आनी कितें तो ओके सो गायज हेज खबर आतां उलोया तुमी जाणा आसतलीं हो मनीस येयलो आमगेले गोंयांक ओके एक्चुली तो येयलोलो आमगेलो कोण म्हणटा रे आमगेलो परशुराम ओके परशुरामाचे बद्दल कितें उलोवपाक कितें सांगपाक ओके सो आनी ताका इनवायट केलो आमगेले मिनिस्टरांनी ओके आनी तुमी जाणाय कोण तो तेजें नांव घेता हांव हिंगा कित्याक न्हू तेजें नांव घेवपाक जाय कित्याक तो बसून न्हू हो सगळो शो चोयतालो वॉट यू से ओके सो तो बसून न्हू एन्जॉय जातालो जो कोण हो तो कोण कट्टर फट्टर कोण म्हणटाय तो ओके तो कितें उलयतालो तो बसून तो इतलो एन्जॉय जातालो कित्याक न्हू तो तर एन्जॉय जायना आहलोलो जाल्यार न्हू तो उठोन एक जाप घालता आहलोलो बाबा तूं कितें उलयता तें रॉंग स्टॉप ओके हें स्टॉप फूल स्टॉप तो दिता आहलोलो कित्याक न्हू आनी तो म्हणटा फूल स्टॉप केलो ना तेणें कित्याक वयल्यान तो ताका आवाज दिता आनी म्हणटा की आमगेले पिळग्यांनी पुर्वजांनी ज्यो मिस्टेक केलेल्यो हो खंय सारको करूं येयला आनी एक सांगता तुका बायजुआन आमगेलो मोविन गुदीन ओके तुजें नांव काडटा तो तूं बायजुआन तुका नांव हें बायजुआन दवरलेलें जायतीं बायलांनी आनी आमगेले फेमस तारा केरकर ओके तारान दवरलेलें तुका तें सदां तुका बायजुआन म्हणटा आनी आयज तुका हांवूय बायजुआन म्हणटा ओके तूं बायजुआन एस जायन थिंगा बसून स्टेजीचेर तो शो चोयतालो ओके तुका मातशें पण तुका एक हें जावं ना म्हणजे दूख लागो ना तूं मुखार बसून हो शो चोयतालो म्हणजे आमगेले सेंट फ्रांसीस झेवियरा बद्दल तो उलयता आनी तूं एक क्रिस्तांव जायन तूं तें आयकता ओके आनी गोंया फेस्त जाता तेन्ना तूं मुखले बेंचार वचोन तूं पयलीं बसता मिसाक कितें दाखोवपाक कोणाक कितें दाखोवपाक तुका एक मिनिस्टर जायन तुका इतलो पावर आहा जाल्यार तुज्यान तें बंद करूं जायना तूं लोकांक आनी कितें बरें सांगतलो बरी देख दितलो आमगे गोंया सुदारण कितें करतलो तो ओके तुजे मुखल्यान येन तुजी उजीर घांटी येन उलोवपा लागले आनी तुज्यान कांय करूं जावना
इट्स अ शेम फॉर यू. आनी गायज हो म्हणटा की कितें आमगे पुर्वजान मिस्टेक केल्ल्यो त्यो खंय ते कितें सारकें कोत्ताय कितें गायज हांव इतलें तें आयकोंकूय ना आनी म्हाका आयकोंकूय नाका कित्याक न्हू हें कितें तें उलयल्लें आनी ती लोकां गेली डिस्टर्ब करपाक रिलिजना मदें झगडीं घालपाक. ओके, हें सगळें सेटअप आसता तेंगेलें. ओके, हें सगळें सेट करून येयल्लें तें आतां तें बेश्टें कॉन्ट्रोवर्सी लायक ना आपल्या खबर आसना आपल्याच्यान बंद करूं जाना. अरे तूं मिनिस्टर आहा, तुका पावर आहा, तुज्यान कितें तुज्यान तर तेका अनपडाक खंय तो हिंगा हाडूंक जाता. अनपड तो तूं म्हणटा तो सायंटिस्ट खंय कितें देवा बद्दल उलोवपाक परशुरामा मदें कितें बरें कितें सांगपाक. अरे तुका घांटारसो मनीस हाडपा जाय आसलो. गोंया आमगे शिकलो मनीस नाय आमगेले रिलिजना वयल्यान उलोवपाक लायक हिंदू आमगे काय बरें रिलिजन आं आनी तेका जायती हिस्ट्री आहा व्हडली. ही हिस्ट्री आमच्या गोंयच्या लोकांक दिवपा जाता. गोंय व्हडले शिकलोले मनीस आहाय आमगेले तेंच्यान दिवपा जाता. तुका वयर सो घांटी हाडूं कित्याक जाय आसलो आं घांटी हाड तूं घांटया कडेन कितें एक्सपेक्ट कोत्तालो आं हें आमगेले कितें पुर्वजान मिस्टेक केल्ली आमगे गोंय सायबा किड पड. अरे हें उतर म्हणटा तुज्या आंगा लोंव उबी जावपा जाय आसलें तुज्या आंगार तुलें रगत गरम जावपा जाय आसलें. तूं बायजवान मरे आं तुका हांगा रगत आहा तुका रगत आहा भायलांचें तुका रगत ना. तुका रगत आहलो तें गरम जाता आहलोलें म्हजी भाशा आयज म्हजी गरम जाता उलयता आसतना. असो हितू पडना पॉलिटिक्सा हितू म्हाका लायक ना. ओके, असो उलोवपाकूय म्हाका लायक जायना बट आयज उलोवपा पडटा. ओके, तूं केलें ते भाशेन तूं म्हणटा आमगे पुर्वजान मिस्टेक केल्या. मिस्टेक पुर्वजान केलें ना, मिस्टेक तुवें केल्या तुगे मायन पायन केल्या तुका जल्म हाड आनीक हें आयज तुका लागून आमकां चोवपा पडटा. आनी मिस्टेक तुगे मायन पायन न्हू पुर्वजान न्हू आमगे लोकांची हितू मिस्टेक आहा तुज्या असो मनशाक निवडायन हाडपाक. ओके, सो गायज तुमकांय सांगता असो मनशाक न्हू निवडायन हाडनाका. ह्योच तुमकां बेस्ट चान्स एग्जाम्पल गायज तुमी घेया हितूंतल्यान हो बरो इतलो बरो एग्जाम्पल. इलेक्शन बोगली पावलो हांय असो मनशान न्हू तेंगेलो रस्तो तेंगेली औकात कितें ती दाखोवपा जाय. ओके, हांव पॉलिटिशियना हितू कांय ना बट तुमकां सांगता हो मनीस ओके आपल्या देवाचे आमच्या देवा वयल्यान उलयता ते सायडी मुखार बसोन हो आयकोता शो आं एका कांय पण गेलो ना हो आनी गोंयचे परजे खातीर कोत्तलो कितें हेजे मुखार आं हालीं फेस्ता वचोन मुखार बसोन दाखयतलो मुखार म्हाका सुटमान वचोन अशें करून बसोन रावन हात जोड रावतलो ना. ओके, सो गायज हितू सांगपा म्हणल्यार आमची हूद आमगे लोकांची ओके आमच्या सो मनशाची मिस्टेक आहा. आमी जेन्ना तेंकां निवडोन हाडटाय न्हू आमी चोयनाय कोण बरो मनीस कोण कितें कोत्तलो कोण आमगे म्हणजे फ्युचराक कितें करपा आहा तें आमचीच न्हय. हालीं 4-5 स्लोगन गायले गेले तेका वोट मारलो मागीर रियलायज जाता आमी एक निवडोन हाडलेलो कितें जाता. लायक आतां एग्जाम्पल तेगे घे तो बसोन शो चोयता पूण तो एक उतर काडपा रेडी ना. ओके, आनी तुमकां कितें दिसता हें कितें म्हणजे हें आतां तो येयलो आनी अकस्मात उलयलो ना गायज हें अकस्मात उलयलो ना तो हें तेंगेलें प्लॅन्ड एवरीथींग इज प्लॅन्ड लायक स्क्रिप्ट ती सगळी स्क्रिप्ट तो जाणा. ओके, आनी तूं तर खरें नॉक खाल्लो जाल्यार तूं उबो रावपाचो एज अ मिनिस्टर तूं थिंगा उबो रावपाचो तूं उलोवपाचो हां बाबा बंद करी हिंगाच. ओके, आनी लोक आहलो इतलो लोक ताडयो मारता तुंय ताडयो मारता आं तुमकां मातशापूय एक ताडी मारपा तुमकां दूख जावना जेन्ना तो उलयतालो तेन्ना कितें म्हणपाचें तुका आं तुवें आनी धोल्ला इल्लेंशें तरी नाक धोल्ला रे नाक कोट्ट्या बुडोवन मोर हिंगाच कळ्ळें तुका न्हू. हातूंत म्हणटली मातशी रागार जालो न्हू ऑफकोर्स रागार जालो गायज. लास्ट टायम येयल्लो आनी एकटो ओके आमगेलो कोण म्हळ्यार तो जोड्डो हांव नाका तेजें नांवूय नाका एक्चुली तेजें नांव येयनाय तितली बरी तोंडाक. ओके, कित्याक तेंची औकात ना ते कुत्र्या परस कुत्री लेगून तेंकां जनवरां लेगून तेंकां मेन्शन हें करूं जायना बोगली हाडपा जायना इतले. ओके, सो हे औकात नाहलोले अनपड सगळे. ओके, आनी हे बसोन आहाय ते म्हाका तुमी चोवपा शकतले अर्दे आमगेले आहाय ते अनपड. ओके, हे सो अनपडा लागून न्हू आयज आमगेलें गोंयां सोकला पडटा. आयज तर मातशी तर थिंगा आहलो न्हू म्हाका तर पावर लेगून आसना न्हू जाल्यार हांव सोकलासोन एकू तरी जाप घालपाचो अरे तूं उलयता तें कितें हिंगाचें बंद जाव मग एक हातोर तरी शेवटून मारपाचो तेजेर. इतलो लोक आहलो थिंगा ना मू कोणें तरी एक जाप घालची आहली ताडयो मारलो परस एक तो जोत्या काण तर शेवटून तर ताजे तोंडार पडलोलें हें सासणा उडकासा व्हरपाचें स्टेजीचेर मनशाक तोंडार जोत पडलो मग आनी जोत पडटा आसतना पडों जाय आहलो मोबिना तोंडाचेर. येदोचो लोक सगळो खुशाल जावपाचो कित्याक हो तोंड बंद करून चुपचाप आयकता आनी ऑफिसा सावन आतां मॅसेज दिता की आपल्याक खबरूच ना तो कितें उलोवपा आहलो आनी कितें तें
आनी तुमी बारीक मनशाक आतां व्हडलो मनीस तुमगेले सांगा ती भेदी हे भेदी तुमगेले सगळे तेका लागून तुमी न्हू तेका मेळना तो तुमकां मेळटलो कितको तुमी हाडला आनी तुमी तेका एकून दितले पुलिशा हाती दितले ना हे चोरपणां तुमगेली हे सगळे सेटींग ओके आनी तरी बारीक सिंपल मुजे असो तर सादो मनीस आहलो न्हू तुमी राती उबान वताय मरे हें जायना तुमकडे तुमी कितें एक्सक्यूज दिताय तो आनी ना सोदल्या मेळना आमी कितकोण आतां हांव नको ती एक्चुली ते चोवपा लेगून न्हू तेका चोवपा लेगून न्हू म्हाका हीट येता इसल्यो खबरांच्यो आनीक हें जात तें गोंयान न्हू सारकें जायना ओके कोणाकू लायक जायना तुमी म्हणटा आमी हिंगसो उलयताय म्हण लंडन आसोन ऑफकोर्स गोंय आसोन हजारांनी लोक स्टेजी सकयल रावन जर तो आयको रेडी आहा एक मनशाच्या तोंडांतल्यान उतर येवना अरे बाबा तेका दिवया स्टेजी वयलो धांवडोयाय तेका कोणाच्या ना हजारान लोक आयकिला दुसऱ्या दिसा बोवाडे घालताय एस जालें तेस जालें म्हूण गायज हें चलता तें कितें ओके हांव चड उलयना ओके आनी कितें एस तेशें वायट उलयलें जाल्यार आय एम सॉरी ओके तुम बहुत थोड्यांनी मुगे राग चोयलो आसतलो ओके लायक यू नो म्हाका उलोवपा लायक जायना आसलें आलिशा म्हणटालें डोंट नीड टू स्पीक अबावट दीस म्हूण कित्याक न्हू हें हेज पडलो आहा हें हेज पडलो कोणा आहा मिनिस्टरांकूय पडलो आहा आनी आमगे लोकांकूय पडलो आहा लोक न्हू 2 दीस ती खबर घेवन भोंवतली पत्ते पालवताले इलेक्शन बोगले जालो आहाय आनीकूय जायते एसो येवपा आहाय रेडी जावाय ओके चलत रावतलें हें कितें आतां हालीं आमगेली कम्युनियल हार्मनी आमगेली ही डिस्टर्ब करपाची ओके सगळे लोकांगेलो सुसेग पिड्यार करपाचो आनी गायज एकूय इचात तुमकां आमगेले क्रिस्तांव भाव ओके कोणाचे आटी वयताय कोणागे दुसऱ्यांगेले रिलिजना वयताय आमगे काय बरे हिंदू आहाय भाव मुस्लीम भाव आहाय क्रिस्तांव सगळे एकवटान भोंवताय ओके We go to each other's place. काय सारकें, भोंवताय. Like example, like हिंगा लेगून सगळे वचना एका फंक्शन. हांव जायन हिंगा दिवाली मानयता सारके व्हडलो फोग लायन दिवाली मॉस्कां वयता मस्जिदां खूंय वचना हांव सगळे वयता सगळे रिलीजन हांव हें कोत्ता म्हणजे मानता म्हणजे हे भाशेन न्हू की हांव तो हिंदू मुस्लीम तेंकां हांव पयस करना म्हगेले चडशे फ्रेंड हिंदू चडशे फ्रेंड म्हगेले मुस्लीम मुज बरी आतां इजिप्त आसा येयलो आहा तोय बाडो मुस्लीम आम ते सगळेन भोंवना हे कोत्ताय न्हू हे कोत्ताय ते मिनिस्टर कोत्ताय सगळे लायक एसली बायजवान आहाय ती ते हाडटाय आनी थिंगा लोकांचो सुसेग पिड्यार करूंक सोदताय सो गायज हेगेलो रस्तो हे पाटी एका दाखोयाय ओके हें सगळें न्हू लोकांक हा लोक कित कोत्ता थोडो दीस तो राग दोत्ता 4-5 ते एशे तेशे कितें आटिले न्हू ते घेता बडसां घाताय आनी सदां काल सदांचे भाशेन तेकाच वोट मारताय आनी मागीर रोटा रे म्हणटाले आमी एक वोट मारलो पोत हाडलो गायज हे पाटी सिंधान वोट मारे कोणा मारताय तो हांव म्हणना वोट इज योर्स ओके आमगेलो खूद वोट ओके आमकां जाय तेका मारपा जाय ना लोकांगे आयकोन वो ती भाशण आयकोन स्टेजी वयली भाशण आयकोन लायक काल ते पयर तेंचो हें परशुरामा हितू बद्दल तो बरो उलोवपा येयल्लो ओके बरो उलोवन गेलो तूं तेजें बट दुसऱ्यांगे देवा वायट उलोवन गेलो हें सोंपता तुमकां आनी एसो मनशां हाडचे आदी तुमी 10 पाटी चिंतपा जाय मिनिस्टर कितकोन दिताय तेंकां म्हणजे अथॉरिटी कितकोन दिता येवपाक तेंगेले बॅकग्रावंड खबर नासतना तुमकां तेंगेलो बॅकग्रावंड खबर नाहलो जाल्यार तुमी केसो हाडलो तेका तुमकां कितें स्मो हाडलो कसलो सायंटिस्ट मो How he even dared to talk in Goa like that? Yeah. Like you're and गोंय तो इतली समाज लोकां बरी उलोवन वयता नामू एक मनशाक तांक जावना तेका बंद करपाक मनशा खबर सोड जो मिनिस्टर जायन तुका तांक आसना रे हाती कांकणां घाल कांकणां ओके बायले मगे हाती कांकणां नाय हालोत मगे बायल तर कांकणां घालताली न्हू ही कांकणां न्हू हांव तुका पोस्ट करपाचो कळ्ळें तुका सारकें घरा कडेन ओके आनी चड कांय उलयना मगे कितें काडजां आहा तें उलयलां ओके व्हॉट यू से yeah, of course. ओके असो जायना जावपा गायज जायना जावपा न्हू जावपाकूच शिरी पडना आनी आमगेलो मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुकाय हांव सांगता की एसो मनशाचेर न्हू एक स्ट्रीक एक्शन घेवपा जाय ओके तुमी बारीक मनशांचे रोखडे एक्शन घेताय एसो मनशांचे कितें स्ट्रीक एक्शन घेनाय ते पडोन पावताय कितकोन मातशें कितें उलयत जाल्यार रोखडे तुमी वॉरंट धाडटाय बारीक मनशांक घराको सोदूं येताय रातीक आनी एसो मनशांक तुमी खूद तुमगे गाडयांत व्हरून बडोरी भायर सोडटाय आनी मागीर म्हणटाय तो पडोन गेलो म्हूण कोण पडोन वचना तुमी पडोन धाडटाय तेंकां how is it possible too fast तेका हें करपा तुमी लायक इट्स योर तुमगे हात हा म्हण जाल न्हू तूं हात तुमगेलो मेन आसता कळ्ळें न्हू एसो आमगे बायबलां बरोवन आहा जेन्ना तुगेलो हात कितें वायट करूं सोदता न्हू तो तुवें कातरून उमटून भायर उडयलो बरो बट ते पातक केल्लो एसो कोन्ना काय ओके
आनीक कोण राग दवरनाका आमी अशें करून उलयला बा म्हूण ओके. हांव मुगेले सगळ्या हिंदू भावांक, मुस्लीम भावांक, क्रिश्चन आनी सगळ्यांक हांव मानता ओके. आनी सगळ्यांक मुगेलो सपोर्ट सदांकाल ओके. बट एसो कोत्तल्यांक न्हू एसो मनशांक पयस करपा जाय, तेंची स्टडी करपा जाय. आमगे प्रमोद सावंत बाब म्हणटा स्टडी करता आपूण स्टडी करता. पयलीं वेलिंगकर कोन्न गेलो एसोली स्टडी सेंट फ्रांसीस झेवियरा वयल्यान. आतां हो कोन्न गेलो स्टडी. आनी कितू जाण उरलो आहाय येवपाचे आनी कितू जाणां म्हूण तुमी भायर सोन हाडपा आहाय. आनी वयताय आनी थिंगा सेंट फ्रांसीस झेवियर विजीट करपा वयताय आनी आनी वयताय आनी कितें मुखली बांकार वचोन बसताय. अरे तुमकां बांक मुखली न्हू, तुमकां बांक हाटली लेगून न्हू, एक्चुली तुमकां न्हू थिंगा घेवपा लेगून न्हू. तेसो पवित्र जागे आहाय न्हू, तुमकां थिंगा घेवपा लेगून न्हू. कित्याक तुमी आहाय पॉलिटिक्सा हितून. पॉलिटिक्स देवा बरें येवपा जायना ओके. तुमगे पॉलिटिक्स तुमी घरा दवरपाचें वा तुमचें मत करपाचें. एसेंब्ली मरे तुमी एक तुमचेर तरी एक कसलें उतर उलयलें जाल्यार सपोज एग्जाम्पल म्हणटा ओ मोवीन गुदीन चोर मू एसेंब्ली उलयल्यार तूं मरे सारको ताण जाताय मरे, उबी जाताय मरे एकामेका मारूंक. जेन्ना गोंय साहेबाची उलयता तेन्ना तुमकां कोणाचें रगत शिजोना ना मग तुजी शिजोना. एसेंब्ली तुमी सार बोवाड घालताय मरे, चोरूं मेळटा न्हू. केन्ना तुमच्या चोरलो वयर काड जाल्यार तुमी सारके वाग जाताय. आनी आमगे देवाचें उलयता तेन्ना तुमी कितें कॉली जाताय, हाती कांकणां गायल्याय. कित समजताय तुमकां आमी क्रिस्तांवांक तुमी सारके स्वतापा लागले मरे. हांव म्हणना सगळे म्हूण थोडे आसताय असले न्हू दुसऱ्यांगे हेंचो रिलिजना मदें फूट घालपाक ओके. हांवें सांगिल्ले ते भाशेन हांव दिवाली, गणपती सगळे फेस्टिवल हांव हें करता वयता. हिंगा आमगे लंडना जायना हांव सगळ्यांगे वयता विजीट करपाक. आमगे ब्लॉगानूय चोवपाक शकतले तुमी कितको हांव मुगेले घरांत दिवाली हें फेस्टिवल सेलेब्रेट करता. आनी मुस्लीम जायन मुगे फ्रेंड घरा कडेन आयज लेगून येतलो तुमी जाणाय हांवें तुमकां मुगे ब्लॉगान सांगलोलें. तुमकां जाता कितें तुमी खूंय व्हरपोता आनी खूंय व्हरपूंक कोत्ताय तुमी, म्हाका कांय समजना तुमगेलें. हीच तर एसेंब्ली तर पॉयंट येयलोलो न्हू तुमी सारके एकामेका गोवन टेप दवरपा तुमी रेडी जाताय. बट जेन्ना स्टेजीचेर सोबे माजार तो उलयता तुका कांय जायना, तूं छक्का जाला छक्का ओके. तुका हेंच उतर आनी कांय ना, सुदोर नाजाल्यार न्हू मागीर कट्टलो तुमकां. जेन्ना तुमी सीट जेन्ना तुमगेलें घरा बसों पडटलो न्ही तेन्ना तुमकां रियलायज जातलें त्या तेंपार आपणें त्या दिसा आपणें तर आवाज केलोलो न्हू आयज आपूण पत्त निवडून येता आहलो म्हूण ओके. सो गायज सांगिल्ले ते भाशेन हांकां चड भाव दिनाकाय. हांकां न्हू हे कचरो एसो मनीस ओके. ही धूड अशी कळटा काय, ही येता वयता. सो एसो धूड म्हूण समजाय आनी तांकां पयस कोराय, तांकां चड हें करून नाकाय, भाव दिनाकाय ओके. सो आनी कांय ना गायज सांगपाचें. सो गायज हांव म्हणपाक सोदतां की यू नो तूं मात थोडी म्हणटली लायक थोडे आहाय न्हू कमेंट घालपाकूच रे की म्हणटली आमी भायर रावन उलयताय शेपत उलयताय बा म्हूण. आयज भायरूय रावपा कारण आहा न्हू, भायर वचून काम करपा कारण आहा लायक ऑफकोर्स. सो भायर वचपा कारण गायज हें सांगत हेंच हो एग्जाम्पल. आनी हे कोण उलयताय न्हू गोंय सावन म्हणटाय तुम लंडना सावन उलयताय म्हूण. तुमी गोंय रावन तुमी कितें कोत्ताय तुमी तेंचे हाडल्या भोंवताय. आयज उलयताय दुसरे दिसा तेंचे हाडल्या तेंगे हाच्या भोंवताय ओके. सो हें उलोवपा पडटा हिंगसोन. आयज तर ते सारके आहले मिनिस्टर हे सगळे हें गोंय जाता तें तर सगळे सारके आहले आमी हिंग पावना आहले. हें सगळें जाता हेका लागून पॉलिटिक्स सगळें कळटा का. तुमी तर तें सारकें दवरलेलें आमगे पॉलिटिशियनां न्हू ओके. हें तर सारकें आहलें आमी आयज काय बरी आमी गोंय आमगे काम करपाचें. गोंय काम दवरलें गोंय. अरे तुमी एक देवा उतर पोरगोट करून तुमी वयले घांटी हाडटाय जाल्यार आनी कामां हुंयच मनीस हाडटाय कामाकूय वयले हाडटाय तुमी दाखयली तुमगे औकात की घांटी तुमकां इतले मोगा जालो हाय देवा उतर लेगून पोरगोट करून तुमी वयर सावन घांटी हाडटाय. तुमकां ना गिन्यान ना, तुमचे बायलां भुरग्यांक कोणाक गिन्यान ना, सगल्यांक गिन्यान आहा. व्हडले प्रोफेसर आहाय, व्हडले टिचर आहाय, आमकां भाशण दितले आमगे परशुरामा वयल्यान, बरें उतर दितले आमगे देवा वयल्यान, मुस्लिमां हितून सगळ्या खंयच्या बरें दितले उतर. आमगे गोंया आहाय कितले, तुमकां वयर सावन घाटार सावन हाडूंक कित्याक जाय रे तेंकां. आनी इतलो भाव कित्याक दिवपा जाय. आनी जड जालें म्हणटरी तुमी तेका वताय आनी कितें म्हणटा रे टाबाटूप दुसरी गांवांत सोडटाय आनी म्हणटाय मेळना म्हणटो. हें कितें हें चल्लां कितें गोंया बाबा. असो कोंता येना तें हेका लागून न्हू जेन्ना बारीक आमचे असो मनीस बारीक न्हू उलयना तो तेका लेगून उलोवपा येता मागीर. आनी गायज तुमी जाय जाण कमेंटूय मारतले की तें मसी उलयलें तें रायट रॉंगूय उलयलें म्हूण मारतले तुमी गायज. म्हाका कांयच फरक पडपना हितून ओके. जेन्ना
आमचो गोंय साहेब आमचे गोंय साहेबा वयल्यान न्हू कोणू तर उलयत कोणू जावं तो केद्दो व्हड मिनिस्टर जावं कोणू जावं जेन्ना तो उलयतलो न्हू तेज बद्दल हांव सदांच उलयतलो ओके कित्याक आमगे देव आमकां जाय ओके आमी साफ्राशाक न्हू ल्हान आसतना आमगे मायन पायन आमकां काणयो सांगलोले आमी त्यो आजून मोतीन दवरून आहाय आमी जाणाय तो कितलो बावार्थी कितले भाशेन लोक थिंगा येता हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव कोण कोण रिलीजन आनी हुंच गांवां सावन तेज्या पांयाको येना आनी तेका मागलोलें कितें मेळ शिवार तुका रावना ओके आनी हे लेगून न्हू आतां कुर्सीर बसोन आहाय ते मिनिस्टराचे हे लेगून येन पांय पण गेलो आहाय थिंगा आपण इलेक्शनां जिखोन येयल्या पुरो हें येयल्या पुरो मू आनी जेन्ना आमच्या देवावर केन्ना वायट उलयता न्हू तेन्ना ते अशें करून बसोन चोयताय आनी म्हणटाय ह्यो पुर्वजान मिस्टेक केल्यो मू मिस्टेक पुर्वजान जायत्यो केल्यो तुजे असो मनशां जल्म हाड तुमकां जल्म हाडूंक फावना आहले ओके आणि तू आणि प्लीज वचनाका थिंगा ओल्ड गोवा तू कुसोत लास्टाक हय ओके तो म्हणटा न्हू किड पडला तेजी काबार जाला तुका आनी ना थिंगा कळ्ळें तुका आनी तुवें आनी थिंगा वसो शिरी पडना कित्याक तुजें जेन्ना तेज तोंडांतल्यान नांव किड येतालो ती बॉडी कुसल्या मू तुज्या तोंडांतल्यान जीब भायर सरना जाली तुजी जीब हालना जाली तेका बंद करपाक तूं आनी दिसती लेगून पडनाका तुजे असो मनशां थिंगा तर मुखले भांगार दिसती पडले न्हू तुमचे झोत्यान मारूं जाय झोत्यान ती फूल घालताय न्हू तुमकां झोत्यान हार घालपा जाय ओके आनी हो कोण तो आतां गेलो म्हणटाय तो कात्री कोण गो तो तेजें नांव लेगून काडून नाका म्हाका आनी येयन लेगून म्हाका मुगे सबस्क्रायबरांचे बरोबर नांव येना आनी एक कसले खुसलोले नांव नाहलोले आनी गांव नाहलोले माय पाय नाहलोले हुंयसो येताय आनी हिंगा आमगे देवा वयल्यान उलयताय हेंकां गोंयान बोक्सण मागोलाय तेंचे गोंवटी झोती आनी चॅपलान मारीत तेंकां न्हू तेंगेले बॉर्डरीर पावोवपा जाय व्हॉट यू से ऑफकोर्स ओके सो इतलें गायस हांव नका मुगे उतर खूंय पडलें आनी कितें ती ओके मुगे राग आहा तो हांवें काडला म्हणटाय न्हू जेन्ना तुज्या काळजां कितें राग आसता न्हू तो उलोवन भायर सरता ओके सांगते भाशेन गायज आमी पॉलिटिक्स हातू पडनाय म्हाका लायकूच जायना गेम वी डोंट इट्स अ लायक डर्टी इट एट गेम ऑल ओके बट यू वांट टू से अबाउट जॉयनिंग टुनाइट हालींच्यान म्हाका बरो उडगास केलो ओके आमी न्हू आमगेलो प्रोटेस्ट काडपा आहाय आयज 5 वरांचेर ओके एट हॉन्सलो मार्केट प्लेस एगेन्स्ट दीस गौतम ओके गौतम कुत्ता कोण तो खबर ना बट तेजो एगेन्स्ट आमी प्रोटेस्ट करपा आहाय कित्याक आमगेले तेणें सेंट फ्रांसीस झेवियरा वयल्यान तेणें उलयलां नाक जालोलें ओके तेका लागून गायज समजता तुमी सगळीं आमकां जॉयन जातली मू इट्स गोना बी अराउंड 5 PM ओके आनी हिंगा आमी घालतली हॉन्सलो मार्केट प्लेस गायज सांगिल्ले ते भाशेन प्लीज गायज येयाय ओके आनी आमगेलो सपोर्ट आमी दाखोवया आमगेले जेन्ना आमगेल्या देवा वयल्यान कोण कितें वायट उलयता आमकां कितकोन दूख जाता ती आमी हे प्रोटेस्टा वयल्यान आमी तेंकां दाखोवया गायज ओके इल्लोसो टायम काडे एक दीस काडे ओके आनी येयाय आनी आमकां जॉयन जावाय ओके सो गायज समजता तुमी सगळीं येतली मू आनी गायज सॉरी इफ आय सेड एनीथींग रॉंग ओके मुगेली लँग्वेज तुमकां सॉरी फॉर देम नॉट सॉरी फॉर दीस पीपल ओके तुमकां गायज एज तुम जाणाय गायज म्हाका मसीक ओके एशें कोन्न लायक जायना बट स्टील गायज म्हाका आयज उलोवपा पडलें ओके म्हज्या तोंडांतल्यान एक कुसलो मनशा सुण्या लागोन न्हू म्हज्याय तोंडान न्हू मातशें वायट उतर येयलो आसतलें आय एम सॉरी फॉर दॅट ओके नॉट बिकॉज ऑफ दीस गाय ओके वो घाटी मामा लागून सॉरी न्हू आनी ना मॉविन गुदिना लागून सॉरी न्हू ओके सो येस समजता गायज आयचो ब्लॉग मुगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय ओके आनी गायज प्लीज विसर नाका आयज 5 वरांचेर आमकां मार्केट प्लेसा कडेन येवपाक आनी सगळीं जॉयन जायन हो प्रोटेस्ट आमी मुखार व्हरपाक ओके सो थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय